کہ انسان جو مر کے وہ کہتے ہیں کہ مر کے بھی سکون ہے، تو کدھر ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لب کھول کے آزاد ہو تم۔ ننکانہ صاحب میں گزشتہ سال دسمبر 2024 میں ایک ایسا وقوع پیش آیا ہے کہ اگر انسان سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موڑ کھنڈا ننکانہ کا ایک قصبہ ہے، وہاں پہ محمد طلحہ ولد سپرد علی دسمبر 2024 میں وفات پاتا ہے، 3 دسمبر، اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ بعد میں والدین کو خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی موت سے نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے یہ محسوس ہوا اور پھر انہوں نے جو اپنا خدشہ ہے وہ کیسے دور کیا، اور قبر کشائی کی انہوں نے ایک اپلیکیشن جج کو دی ہے، وہ کب دی تھی، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جی سر محمد طلحہ دا نام سی، میٹرک دا سٹوڈنٹ ہے، میرا نام سپرد علی ہے، موڑ کھنڈا محلہ خاکی شہادت دی مستقل رہائشی ہیں۔ سر میرا سارے محلے پنڈ نوں پتہ ہے، غریب آدمی اپنے کام نال کام میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں ساڈی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ بچہ 2 دسمبر نوں سکول پڑھن لئی گیا ہے، واپس آਉਂਦਾ ہے 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ، ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੋ। بچے نے جا کے اندروں کنڈی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ٹکنی کنڈی کی بات کر رہے ہیں، یہ کمرے کو لگی ہوئی تھی یا مکان کو؟ باہر والے مین گیٹ کو۔ اچھا جو جہاں پہ بچے کی لاش پائی گئی ہے وہ تو اندر والا، وہاں پہ تو نہیں اندر سے دروازہ لگا؟ وہاں سے نہیں لگا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو شک کیسے ہوا کہ یہ یہاں پہ اندر ڈیڈ باڈی؟ رات کو تو نہیں شک ہوا، ہم نے سمجھا کہ بچے نے خود کو اپنے ساتھ ایسا مسئلہ کیا ہو۔ پھر جب صبح اس کو غسل دینے کے دوران وہ قاری صاحب سے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا یہ بچے کا تو مرڈر ہوا ہے، اس کی کمر پہ تشدد کے واضح نشان نظر آ رہے تھے، اور وہ جو گلے میں ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ پولیس میٹر ہے۔ تو آپ نے اس وقت بچے کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا؟ سر بالکل اسی سارے تیار ہو گئے، میں اپنے دیدو کار محلے والے سب نے صلاح کر لی، اسی اتنے بچے لے گئے تھا پوسٹ مارٹم اسی کرانا ہے۔ وچ کچھ بندے ایسے بھی سی، وہ کہتے سی کہ اللہ نے معاملہ چھوڑ، یہ جو معاملہ ہو گیا ہے وہ کلا بندہ ہے، غریب ہے، اس پاسے نہ طور تیری دشمنیاں چل جان گیاں، تیرے پچھلے بچیاں دے تا نسل چل جان گیاں، تسی یہ معاملے نو اللہ سے چھوڑو، اینو دفنا دو۔ اسی لوگاں دے پھر آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ یہ میرا بچہ جو ہے مرڈر ہوا ہے، یہ اللہ کی موت نہیں مرا؟ میرے ضمیر ملامت کیتی ہے، مینوں بچہ خواب وچ آ کے ملیا کہ پاپا میرے گلے تے بڑی درد ہو رہی۔ میں اٹھے گئے صبح ہی، اسی تھانے بھی عدالت بھی رجوع کیتا ہے جا کے۔ عرصہ 14 ماہ تو ساڈی یہ درخواست اپلیکیشن جج صاحب تے جڑا زیر التوا سی، ہن انہاں دی مہربانی ہوئی 17 فروری نو تشریف لے آئے نے اپنے سارے سٹاف نال، انہاں آ کے اپنی موجودگی دے وچ قبر دا جج کو آپ نے کب درخواست دی تھی؟ وہ اس وقت ہی دے دی تھی، 1 سال پہلے؟ ہاں 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا اس کو۔ اچھا اس وقت اب جج صاحب قبر کشائی کے لیے کب آئے تھے؟ اب 17 فروری کو آئے ہیں، اس ماہ کی؟ اس ماہ کی۔ اچھا پھر تو ادھر انہوں نے اپنی ادھر زیر نگرانی اس کو 10 فٹ گہرا گئے ہیں، بچے کی باڈی ہی غائب ہے۔ تو انہوں نے جو میڈیکل سٹاف ادھر آیا سی فرانزک والا سیمپل لینے کے لیے، وہ آئے ہیں، انہوں نے اندر جا کے داخل ہو کے اس نے سارا لیا ہے، جو بھی نظام دیکھا وہ کہتے ہیں اس میں تو بچے کی باڈی کم از کم 1 مہینہ یا ہفتہ دار رہی ہے۔ وہ بچے کی باڈی اس وقت کی ظالم نکال کے لے گیا، اپنا ایک جرم چھپانے کو دوسرا جرم کیا، انہوں نے یہ انتہا کر دی ظلم کی۔ ہم وزیر اعلیٰ محترمہ مریم ناظرین یہ دیکھیں، ناظرین یہاں پہ پیچھے ایک گورنمنٹ پولیس چوکی ہے، 1 ایکڑ ساتھ ہے، 1 ایکڑ، اور اس کے ساتھ اپنا BHU یعنی کہ ہاسپٹل بھی موجود ہے۔ اتنی کڑی نگرانی یہاں پہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں، اور گرلز ہائی اسکول
बिल्कुल साथ ही 1 एकड़ के ये सारे मुंसलिक हैं कब्रिस्तान के साथ, और यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है, चौकी में पुलिस चौकी है, और 1 साल पहले बंदा यहाँ पे मरता है, और कातिल देखें कितना सफाक है और कितना चालाक है कि उसको पता चल गया कि इसकी जो है कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दी गई है, तो यहाँ से डेड बॉडी को गायब कर दिया गया है। अच्छा, आप हमें बताएं कि आप अब अहकाम बाला से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे नजर रखती हैं, फोकस रखती हैं, जुल्म के खिलाफ हैं, और डीपीओ ननकाना से आप क्या मुतालबा करना सर, हम आला काम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और आईजी पंजाब साहब और डीपीओ ननकाना साहब से पुरजोर अपील करते हैं हमारे साथ साफ किया जाए। ये जालिम परिंदे जो 2 दफ़ा हमारे साथ ऐसी हरकत कर चुके हैं, आगे भी हमारे पूरी सेफ्टी नहीं है बच्चों की, फैमिली की। उनकी वालदा जो एक खुद लेडी हेल्थ वर्कर घर घर जाके बच्चों की सेफ्टी करती है, कतरे पिलाते हैं, वो माँ अपने बच्चे की कहाँ पे आगे दुआ मांगे, क्या करें, उनकी आखिरी आराम गाह से भी निकाल के ले गए। जालिमों को करार वाकई मंतकी अंजाम से पहुंचाया जाए। इन्हों का सिर्फ एक ही हल है सर कि शूट किया जाए। असी पुरजोर अपील करने इन्होंने बेनकाब किया जाए। वालिद का मुतालबा है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे बच्चों के कातलों को जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचे। अच्छा, ये बताएं कि आपको किसी पे कोई शक है? आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे के पीछे कौन था और कौन लोग आपको उस वक्त मेडिकल नहीं करवाना चाहते थे? क्या इसकी लड़ी, क्या इसकी कड़ी कोई उसके साथ मिलती है? शायद मिलती हो। वो जितने आदमियों ने मुझे रोका है, मैं इंशाल्लाह पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, अपनी भी उनकी भी। इन्होंने मुझे रोका है और बार बार कहा है तुम इनकी खैर मनाओ, तुम पहले वाला जो हो गया उसको छोड़ो, अल्लाह पर मामला छोड़ दो। एक मेरी हमसाई इसमें अव्वल है और दूसरा वो इसके कुछ और हैं। सब हम इंशाल्लाह सामने ला के सबको पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन करें। नाज़रीन, ये इनका कुछ शक है कुछ लोगों पे जो इनको मना करते थे कि आपके दुश्मनी वगैरह जो पड़ जाएगी। हमारे साथ मोहम्मद तलहा की वालदा मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, लेडी हेल्थ वर्कर। आइए उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि आज उनका बेटा जब कब्र कुशाई हुई तो वो कब्र के पास बैठी हुई है, लेकिन उनका बेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये कैसा दौर आ गया है, कैसा जुल्म है, लोग कब्रों को भी, मुर्दों को भी नहीं अब छोड़ रहे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, आप ये बताएं कि आपका बेटा कब्र में नहीं है, आपको जब पता चला तो आपके दिल पर क्या बीती? क़यामत इसे कहते हैं कि क़यामत, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बात करूं। कि इंसान जो मर के, वो कहते हैं कि मर के भी सुकून है तो किधर जाएंगे, मर के भी मेरे बच्चे को सुकून नहीं मिला। क्या इसने जुर्म क्या किया? हमारा क्या जुर्म है? हमारा क्या जुर्म है और मेरे बच्चे का क्या जुर्म है? जो बंदा घर में भी गैर महफूज हो, वो कब्र में भी गैर महफूज है। मेरी बहन, आपने रोजा भी रखा होगा, और ये बताए कि अब आपको किसी पे शक है? आप समझती हैं आपको कोई लोग किस पे आपको शक हो, और कोई ऐसा बंदा को पता चलता हो कि आप ये बंदा मेरे बच्चे का दुश्मन था? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये मुनाफिक, मैं उस दिन सिर्फ अपनी हमसाई को बता के गई हूँ कि खाला मैं, वो हमारी माँ बनी हुई थी, मैंने कहा खाला मैं ना ननकाना जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बिल्कुल साथ जब वो आए तो बच्चा लटका हुआ था, उसी ने कहा कि बच्चे को उतार दो, इसने खुद किया जो भी किया है। हमारे घर में आदमी नहीं था, हमारे घर में आदमी नहीं आए, लेकिन जब अब वो बता रही कि 3 लोग आए हैं, 3 ही गए हैं। अब बता रही है वो 3 लोग, बता रही है कि 3 लोग आ रहे हैं। अच्छा बाजी, अभी हम पता चला है कि यहाँ पे आपके घर के पास किसी ने फायरिंग भी की है, वो क्या? हाँ, वो हमें ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। कभी हमारी कुंडी खड़का के चले जाते हैं, रात को सोए होते हैं, भाग जाते हैं। हमारे वो पीछे एक प्लाट खाली है, ना वो प्लाट वाले प्लाट बेच रहे हैं, ना वो से बना रहे हैं। हमें वो प्लाट ही हमें खा गया है। उसकी आर्मी, पहले भी सब कुछ हुआ, अब भी उसकी आर्मी सब कुछ हो रहा। हम गरीब लोग, हम घर का कहाँ भाग जाएं यहाँ से? नाजरीन, हमने देखा है कि बच्चे की माँ जो है वो रो रही है और
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो अहकाम बाला हैं उनसे वो मुतालबा कर रही है कि मेरे बच्चों को के कातलों को, जो भी मेरे बच्चे का कातिल है वो सामने आना चाहिए, तभी उनको सुकून पहुंचेगा। ये देखें मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ये पीछे हमारे चौकी है, पुलिस चौकी है, गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो अभी एक क्ल्यू मिला है कि इनको वो डराते धमकाते हैं और जो है वो इनके घर के बाहर जो है फायरिंग आके करते हैं। पुलिस अगर ढूंढना चाहे तो वो ढूंढ सकती है। हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उन्हें सही तरीके से जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए। अगर इलाके का SHO चाहे कि इस जो अभी बज़ाहिर जो है वो अंधा कत्ल लग रहा है, लेकिन अगर पुलिस के अदारे साइंटिफिकली अपने अंदाज से CCTV वाले जो है वो इसकी छानबीन करें और तफ्तीश करें तो कोई बाइद नहीं कि कातिल जो है वो सामने ना आए। बहुत शुक्रिया जी। बाजी आप और क्या कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उन्होंने हमें बुलाया है लाहौर में, मैं लेडी हेल्थ वर्कर, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमें बहुत प्रमोट किया है और वो कह रही हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और मैं उनसे अपील कर रही हूँ कि आप एक माँ हैं और माँ की बात सिर्फ माँ ही जानती है। खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं मेरा बच्चे घर भी गैर महफूज ने। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगे पुरजोर अपील है कि मैनू मेरे बच्चे दे कातिल दुनिया सामने लिया के उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्होंने वेख्या किड्डे को दरिंदे किड्डे जालिम ने जिन्हें दोहरा जुल्म किया मेरे से। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, इस बहन को आप पे बहुत ज्यादा यकीन है क्योंकि आप भी एक माँ हैं और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हैं। आप पहले भी इस तरह के जो सफाक कातिल हैं उनको नजरे आम पे लाने में आप कभी देर नहीं करती। अब भी टीम आपके पास मौजूद है, CCTV टीम मौजूद है और ननकाना में बहुत तेज तरीके से जो काम कर रही है। अब भी आप चाहें तो कातिल जो है वो आप पकड़ सकती हैं। एक माँ की पुकार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सैयद असद हुसैन बुखारी, सिटी 56 न्यूज़ चैनल, ननकाना साहब।